Hiniling ko kayo, hindi ko kayo pagbubukas ng gate. Sasarang ko kayo. Hintayin ko lang. Oo, lima. Apat yun eh, dalawang fire, isang freeze. Hashtag bago. Wala nang bago, puro matanda. Hashtag bagong year. Sirado lang mo yun. Wala, mga na-extend po center. Kala ko nga wala eh. Yun o, ganado. Late ko na rin kasi nakita kanina eh. Tres ba yun, Tres? Ha? 2-0. Gago. Bastos. Renta na yan. May next game dito. May next game. May next game. Walang... Baka yung mayayaman. Oh, lol. Kuya, wag ka dyan matama ka ng bola. Punta ka kay mama mo. Doon kay mama mo. Ay, ito po. Idol. Uy, puta si ano? Si Jaworski. Pati si Arvin Santos dyan ah. Uy. Kaon! My day! My day ka nga. Laro 7-2. Paso Jordan, may idol. Field, dapat sa ring. Good, good. Wow. Easy 2 points. Nori, 4-3. Wala, Riba. Number 11 to number 19. Easy 2 points. Ay putang, hindi ko naikot. Ay, sorry. Ulit. Uy! Grabe paso. Aggressive rebound by France. To Nori. To number 10. Wala. Rebound. Talaga. Arwin. Power rebound, Arvin Santos. Number 11. Pass to Master. Master. Paturo pa ba? Pasa rin pala. Wala pa rin. Kanya yung bola. Kanya pa rin. Out of bounds. Parang hindi ko maikot yung power. Tutulala ako eh. Number 11. Short. Last touch by Master. Same ball. Sarap dito ah, hangin ah. Pwede naman ayun. Saan nga pala yung belt bag ko? Yung nga boss. Number 10. 2 ball. 6-4. Number 8. To number 11. Good. Nori. Number 29. Ang bilis oh. Nagmamadali pero mabagal. Miss Manos. Pass to number 29. To number 15. To number 2 points. Number 16. Or 6. 6 minutes remaining.
Number 30 to number 8. Harry Boni. Number 19. Hindi, okay na. Number 30. Kamaya na ako pag napagod na sila. Nakawani. Pang last game ako. Ito mo, binibigyan ko nga sa'yo. Number 20 short. Kanya pa rin. Wala pa rin. Nakawani. Number 30. Wala pa rin. Haribo number 17. To Lori. Lori. Uy. What? Kulang Wala. Short. Yun lang. Naubos yung last doon. Rebound master. I-score tayo. Saan nga na lumapit dito? Wala mo. Bating. Wow. Babato ko siya. Ay, ito siya nangingi. Ayaw ko lumapit. I-score tayo pag na-shoot ha. Bakit kumukuha ng pakuha ng tubig doon? Ha? 2 points. Change. 8-6. Ano? Brothers. To number 29. Rebound number 19. Number 19, diretso na. Wala, nakakuha ni. Number 16, Liz Manos. Uy, basahan nyo naman yun. Yung pinasaan Number din. 10, to number 29. To number 10, to number 16. Wala. Rebound number 30. Number 30, diretso na. Wala. Rebound number 11. Out of bounds. Bait yan, bigyan. Ano Nori, kaya pa? Kaya tayo medic. 4 minutes remaining. Lupit ng set na to. Number 17, pull up jumper, wala. Rebound number 8. Number 8, diretso na. Wala pa rin. Rebound na. Hindi pa rin. Number 30, fake. Drop. Good, dalo tawag. Number 8, to number 30. Nadula. Good. Ang in. Number 17, all 8. Number 8, pull up jumper, 2 points. 10-8. Ang ina, parehas lang kanina. Kita. Ay, sorry. 3 minutes remaining. Record. Jolan, short. Short. Short to tira. Pati yung height. Number Sorry. 11. Binaknak na. 20 rebound, number 30. Pass to number 8. Number 8. Wala. Rebound number 17. Pass to number 29. To number 10. Wala pa rin. Rebound number 30. God. 2 minutes, 30 seconds. Pinoy. Short. Now number 11. Number 11. Pass to number Black. Galing talaga By the way, wala. Rebound number 16. Number 16, nauna na. Wala. Tawang pa isa ang opensa. 10-8. Number 30, 4-3. Wala. Nakakuha ni number 8. Wala pa Number rin. 8, wala pa rin. Last 2 minutes. Roja, to number 10. Easy 2 ball. All 10. Number 11. Wala. Rebound, number 17. Baba, sayang pawis! Good. 1 minute 30 seconds. Number 8. Number 30 pala. 2 points. Dalawa.
12-10. Nori. Number 29. Number 17. All 12. One minute, 10 seconds. Dalawa. 1 minute, 5 seconds. Nori, 3 points. Yung isa, 1 minute remaining. And to shoot. Steal. Forty-five seconds. Wala, hindi sadya. Isa lang. 45 seconds. Isa. Good. Aggressive rebound. Foul. 37 seconds. gusto ko mga power. Isa lang lamang. Mga power rebound. Bino. Floater. 2-1. Lamang isa. Alam niyang may tatalon, tinakapon na. 30 seconds. Isa. Panglamang. Rebound. Dalawa. 24 seconds. Traveling violation. Raven. Ilipat sa kabilang kamay. Uy. Ito yung. Hindi naman sadya eh. 19 seconds. Dalawa. Basta labas. Fifteen seconds. 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. End of the ball game. Eric. Ha? Ayun na. Sige. Pag-strike po natin. Ay, may tigilin. Balon. Tigilin. Ray, huwag ka na maglaro. Ay, ata na rin. Libre mo lang ba yan? Tultuan mamaya. Ha? Boy mo. Ilang siko? Pumitigil-tagiliran din. Wala. Game na. Hindi pumapasok mga by the way mga pastor ah. Kaya nga eh. Nilista ko na eh, binubura ko ulit eh.